अशोकनगर में देर रात एक घर में भयानक आग लग गई, जिसमें मां और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि अशोकनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के भानियापाड़ा इलाके में जयंत भट्टाचार्य नामक व्यक्ति के घर में गुरुवार देर आग लग गई। पुलिस और पारिवारिक सूत्रों के अनुसार घर के मालिक जयंत भट्टाचार्य ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी नीलांजना देवी अपने 2 बेटों के साथ नीचे वाले कमरे में सोई हुई थी एवं बुजुर्ग माता पिता अलग कमरे में सो रहे थे। परंतु देर रात नीलांजना देवी अचानक नींद से जाग गई और उन्होंने आग आग चिल्लाना शुरू किया, जिससे पड़ोस में मौजूद परिवार के सदस्य भी जाग गए। बता दें कि स्थानीय लोग घर की ओर दौड़े, दरवाजा तोड़ा और नीलांजना देवी और उनके 2 बेटों को बचाया और उन्हें अशोकनगर अस्पताल ले गए। वहीं दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार नीलांजना देवी का सबसे बड़ा बेटा अनमोल भट्टाचार्य, जो कि मात्र 11 वर्ष का है, उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं नीलांजना देवी और उनका 2 वर्षीय बेटा आदित्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और तीनों को अशोकनगर अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद 12/7 रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अशोकनगर थाने की पुलिस घटना स्थल पर है और अशोकनगर थाने की पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारी आग के कारणों की जाँच कर रहे हैं। আমার বউ কেকাতি লাগিল ওরে কেকাতি লাগলে আর বাইরে এসে দেখে আমি তো গেছি আমার গায়ে ধরে গেল ওই কি জানো না আমার গায়ে জল ঢেলে দিয়েছে ওকে ওই আমার গায়ে জল ঢেলে কি করে আগুনটা লাগলো আমি তো বলতে পারবো না। অশান্তি ছিল কোনো? না না, আমার আজকে আমার দিদির বাড়ি পুজো গেছে, নারায়ণ পুজো গেছে, সবাই গেছি সেখানে এসে আলু সিদ্ধ ভাত রান্না করে আমার বৌমা রান্না করেছে, আমরা খাইছি, সবাই খেয়েছে, শুয়েছি। ছেলে শুইতে উপরে ও আজ 3-4 দিন ছেলে শরীর ভালো না, তাই নিচেই বৌমারে ও চুই নাকি নিয়ে ঘুমায়। ছেলে আলাদা শুয়েছিল? হ্যাঁ। কোথায় শুয়েছিল? উপরে ঘরে, উপরে। আমার কোনো সংসারে অশান্তি নেই, আমার আমরা ঠাক 2 সবাই মিলে। ছেলে কোথায়? ছেলে কোথায়? ছেলে কোথায়? সব কি ব্যাপার? একই ফ্যামিলির 3 জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, কি পজিশনে এলেন ওরা? একজনের অবস্থা খুব খারাপ, বড় যে বাচ্চারা, বড় বাচ্চাটার অবস্থা খুব খারাপ, অলমোস্ট 100%। বাকি যে ছোটো একটা বাচ্চা, সঙ্গে মা আছে, তাদের অবস্থাও খুব ভালো নয়। জাস্ট খবর এসেছে তো, এখন অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। প্লাস মা তারা পোশাক সেটা পড়ে আছে, যার জন্য সবটা বোঝা যাচ্ছে। কত পার্সেন্ট বার্ন প্রথম যাকে পাঠানো হলো? বড় বাচ্চাটা অলমোস্ট 100%। বাকিগুলো অতটা ভালো আমরা কি অবস্থা দেখলেন আপনারা এসে? আমরা এসে তো দেখলাম, আমরা আগুন দেখতে পারিনি, এখানে ইঞ্জুরি শুনছি তাকে বলছে যে একটা 11 থেকে 12 বছরের ছেলে একটা ইঞ্জুরি হয়েছে, একটা 2 বছরের ছেলে একটা ইঞ্জুরি হয়েছে, আর তার মা হালকা ইঞ্জুরি হয়েছে। কি মনে হলো দেখে? কি মনে হলো কোথা থেকে আগুন লেগেছে? শর্ট সার্কিট হতে পারে, আর মেবি আর ওখানে একটা বাইক ছিল, বাইকে থেকেও লাগতে পারে কোনো গরম অবস্থায়, আর কোনো ব্যাপার বুঝতে পারছি না। কি মনে হচ্ছে যে নিজেরা কোনোভাবে? না না, আমার ক্ষেত্রে তো সেটা বুঝতে পারিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।